Okay, decision game. Ato ang manigi match up dire sa Langtad Court, City of Naga. Korte ni Boss Junior Lapis. 1-0 ato skora. Pabor sa team la ni Ruiz Raymond og Denver. Decision na ni mga Cabo-Birds. Ani magkaalaman na ta ni ining decision. Kadlat. Ligwat. Ano? No, counter. Out ball. 1-0 ha, 1-0. Oh, sponsor sa atong bakbakan diri ang si Lito Pacquiao o si Boss Igong Pacquiao o si Junior Lapis. Mao na ato ang mga sponsor. O under Buyaks promotion. Promotion ni Buyaks mga birds. Ruiz. Kuha na gibisbol na. Ayay. Awas. 2-0. 2-0 pabor diri. Serbisyo para Tris. Ligdi. Ayay, kuha pa. Ayay, short ang tira diso. 3-0. Ayay. Kabikil tira ha. 3-0 ha, side out ha, side out. Shout out tayo ni Tatay Conrado Aliga diya sa Alopis. Hala. Oh no. Tris. Servisyo Jack para dos. Jorim Ruiz. La Ruiz. La gilawgan maayos Ruiz. Ayay. May gaya nakuha pas maso. The Drunken Master. Help defense ni Drunken Master. Drunken Master. Woo! Struggling. 2-3. Hirap na hirap si Dong Raymond. 2-3 na, 2-3. Kini para igualis na. Dong Raymond. Diso firing. He reloaded shot. Iya, Denver saggang pa. Pikha na sa Diso. Kuha lagi pon. Diso kirig-kirig na. Ano ni? Sikwati na. Tapag yun ay. Lah. Denver. Wah. Ta. Binagyuhay na sakto. Layan. Nakapusing Dong Raymond. Bang! Gala! Kaniha, matira matibay. Ay. Goodbye yun. Ang dipinsa din eh. 3 igualis na. Tris igualis. Servisyo Jack Jorim. Bang! Namusil. Kap. Ayay. Dong Raymond throw it away. 4 Tris. Change favor. May overtake ang team nila ni Jorim Diso o ni Jack. 4-3. Killer shot coming from Denver. Kilira to tira. Grabe ito bakuha. Servisyo Ruiz para igualis. Tokpon. Ayay, gatapok ng tayo skanding. Ruiz bundak. La, kaniya. Side out. 3-4 ang atong skor ha. 3-4 ha.
Happy pista diri ha. Diri sa Langtad. In honor of Senior San Roque. Jack. Ang igang Jack. Gilutaw man Jack. Oy. Pinalutaw man tira Jack. 5-3 na. 5-3. Servisyo. Jorim. Denver let it fly. Bundak ni Diso. Finishing kick ni Jack is good. Landing cleanly. Size 3. 3 puntos ang kalamangan. Size 3. Napasayaw si Madam Jinky. Lamang ang bataan ni Madam Jinky. La kaniha. Ruiz on the attack. Side out. Three size sa to score ha. 3 size. Decision. Game. Money game match up. Right here at Langtad Court. Servisyo the Drunken Master. Jorim Sagan Denver. Diso. No easy shot coming from Diso. Tok po ni Denver. Sumablay si Jorim. 4 size. Katriling ani mao ni gwapon duwa. Oy, kulot. Aaron Villaver. What's up? Wana nagkaputukan na. Out ball. 4 size ha, 4 size. Servisyo Diso. Ruiz. Binumba sa iri. 4 size. Side out. Quatro size lang yapon natong score. 4 size. Servisyo Denver. Diso again 2 shot combination. Jorim. Nako, sumabit si Denver. Servisyo Jack Diamond Julian. Out ball point City 4. Servisyo Jack. City 4 ha. Iyay gikaut na. Bang! Agay kalamay. Sobras kalami, wakabot mga kabirds. City 4 ato score. City 4. Servisyo Ruiz para 5. Jorim. Baang bagrak. Kadiha kadlat. Bumbahi, birahi, cacahi. Kuha pa. Bang! Kadiha. Sagang magikaon gimukbang ni Jack. Ang bomba ni Ruiz. Gimukbang City 4 ang ato score. Servisyo Jorim. Jack. Tok mo ni ayay. Dagpang abot. Bangga ang ibisi ug ang Kruminas. Oh, Kruminas ug ibisi. Karaan na panahon na Servisyo Rimon para 5 ni Ruiz. Hala kaniya wana struggling na. Bang! Wana gikaut na. Ligwat! Bang! Bang! Maldito mo po Pandinber, grabe ha. Tuwad si Jack Diamond Julian. 5. Servisyo. Out.
Sa City na, usa na lang puntos ang ligas. Kolbahin na matong duha ha sa atong decision game 3. City, size Denver. Out ang tira. Side out. Servisyo diso. Ayay! Tuaraw nindutay pagkatira plastada ni Jack. Di makaon makahilo. Lupad-lupad manis Jack. Good. Lutaw kay ba? 8-6 ang ato score. Paksita sa mubirin. 9-6. Ayay, Madam Jinky, sayo-sayaw naman. Paldo na sad ni. 9-6, last 3 na. Shout out kay Kapitan. Kap, huwag kang kukurap niya, Kap. Kapo. Busy ya, Kap, oy. Tara. Kapitan Charot. 9-6 satu skor ha. Side out. Flag na pero disco. Wala, national anthem na. Sogo na disco. Sogo na disco. Deskilid. Patakaman diri. Patakaman ko. Oh, mao ni atong crowd diri ha sa Langtad Court. Korte ni Boss Junior Lapis. Taraw, Boss Junior. Boss Junior. Oh, mao na. Jampak ta karon diri. Grabe atong korte diri ha. 9-6. Bola sa Team Denver. Pagkakataon para habulin ang kalamangan. Out ball. Okay, back to the ball game. Servisyo, Jack. 9-6 satu skor. Raymond. Gilutawan na sa silang Jack. Overhead oh. Igo na sa do. Ngigo ang overhead ng bataa. Oh, out yay. Ang usa dito kalinya. Bang. City 9. Okay. City 9 ato skor. Servisyo na Black Mamba Ruiz. Okay ni para utso na. Duhay labaw sa team nila ni Jack Diso o ni Jorim. Leading sila by 2 points. Noibi City ato score. Servisyo Jorim. Ayay, bilwa ang timbre ni Denver. Gis City. Okay, G City ato score. G City. Servisyo Jorim. Raymond Kabang. Sagkang bunal ni Denver. Uha ni Jorim. Jorim again. Nanigbas. Dive na dito. Si The Drunken Master. Nahubog na. Ay. Goodbye good sila Stockmon ni Jack. 11. Para daw na. Para daw sa decision. Inside. Naka-side out pa ang team la ni Ruiz. May pag-asa pa. Okay, City 11 ato score. Jorim. Sagang Ruiz. Ruiz again. Lah. Pang. Ay, why nakapunit sa tirang Diso eh. Hawa na sa sintro eh. Di kaingin ni Diso. Para dog. This could be the end. Diso. Short. Mamma mia. Side out. Servisyo Denver. City 11 ha. City 11. Inside. Binitiwan ni Dong Raymond. Inside.
Second chance to win this ball game. Pokot si Ruiz, daog yun. Congrats, Jack. Jore Mana Diso. Paldos, madam, mga birds. Madam Jinky, paldo na naman.